Okay, sir. Okay, sir. Good morning, ladies and gentlemen, the galaxy of intellectuals, dignitaries, all the teachers out here, my juniors, my seniors, and everyone in between. On the behalf of all the students and on behalf of myself, I'd like to welcome you all to our small program to thank our teachers for everything that they have done on this auspicious occasion of Teachers' Day. Before I move forward, I'd like to wish every teacher out here a very happy Teachers' Day, and we would like to express our gratitude for everything that you do for us. Before I move on, I'd like to introduce myself. For a lot of you might already know me, but for those who don't know me, I am Sadiksha Mainali, your host for today's program. Now, before I move forward, I'd like to thank all our teachers for everything that they have done. Thank you for always teaching us to embrace everything that we have. Thank you for always educating us everything buried in those books. Thank you for always telling us the core values of our lives, and thank you for always telling us that we could be the voices to the unheard. Thank you for always telling us to do good in our life, and thank you for always reminding us to be kind. Moreover, we'd like to thank you for always telling us that our competition is with our own self before the whole world outside. Now, I'd like to move on to the formal program, and I'd like to wish all our teachers once again a very happy Teachers' Day. अब म आसन ग्रहणको क्रममा अघि बढ्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो सभापतिको रूपमा आज हामीसँग रहनु भएको छ श्रीदेव जङछाही। उहाँलाई मैले यथास्थानमा आजको सभापतिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यही क्रममा अतिथिको आसन ग्रहणमा अघि बढ्दै गर्दा म हाम्रो सम्पूर्ण गुरुआमालाई यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै हामीसँग उपस्थित अभिभावकज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यहाँ आज हामीसँग उपस्थित तमाम विद्यार्थी साथीहरुमा पनि म यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आसन ग्रहणको क्रम यही नै अन्त्य हुन्छ। यहाँहरु सबैले यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नु भएको छ। धेरै भर्चुअली जो जोडिनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। Happy Teachers' Day to all my teachers. Thank you, teachers, and we wish you a happy Teachers' Day! Happy Teachers' Day! Happy Teachers' Day, teacher. We love you! Happy Teachers' Day! Once again, wishing you a very happy Teachers' Day to all our teachers in our PMSS family. Happy Teachers' Day to all my teachers. Thank you. Now, Guru has always helped one to get the knowledge and stand beside the students when they have problems. And we cannot be more grateful to get such amazing teachers. And I have been invited for a very simple reason that our teachers have been so fabulous. You guys have not only helped us to achieve the knowledge and excel in our studies, but also in honing our skill to better become personality and to become the best version of ourselves. Now, as I move forward, I'd like to go for the national anthem.
सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। आजको यो कार्यक्रममा समस्त गुरुवर्गप्रति समर्पण गरेका छौं। हार्दिक नमन। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ धरतीले जन्मको सारा पूर्ण भो अनि बन्दछ एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ आफू जलेर धरतीमा उज्यालो गुरु छर्दछन् आफू जलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण गर्दछन् जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यर्थ छ जसको त्याग देखेर धरती माथ झुकाउँछ उनी हुन् रविका छाया उज्यालो नित्य छर्दछन् मान्छे मानवका लागि वन मानव बन्दछन् दुःख कष्ट परे सामु जराई भस्म पार्दछन् अपमान सही राखौ मान्छेलाई सपार्दछन् गुरुका मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ गुरुका नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ गुरु शिष्य भए द्वेषी छातीमा चल्छ उण्डरी सिसा झै फुट्छ त्यो नाता फेरि जोडिन्न केही गरी गुरु रातसँगै लड्छन् उज्यालो दिन पार्दछन् गुरु ढुङ्गासँगै खेल्छन् अनि माटो बनाउँछन् उजाडो भूमिमा आई फुल रोप्छन् निरन्तर गुरु हुन् सृष्टिका गाथा गुरु हुन् ज्ञान सागर गुरु हुन् कार्यले माझी ढुङ्गा तर्छन् निरन्तर छोड्दछन् पसिना धारा यात्री उद्धार खातिर माझी हो वृद्ध भई ढल्छ ढुङ्गा डुब्छ कुनै दिन सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन सम्झिनै पर्छ यात्रीले दियो सुन्दर जीवन दियो सुन्दर जीवन। धन्यवाद। It was one of the poems that was recorded by the students to thank our teachers, and indeed I think that you all liked it. Now I'd like to move forward. Firstly, as our head teacher, we have Mr. Chandrakanta Pandit sir, who has been teaching us English. So I think we'd like to express our gratitude for everything that he has done. More than the strictness of being the principal, I think we will always remember for your kindness. Once again, happy Teachers Day, sir, and we love you. A guru is not someone who holds the torch for you. He is the torch.
अब सम्मानकै कार्यक्रममा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि म मीना कुमारी श्रेष्ठ म्यामलाई हाम्रो हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। A guru's purpose is not to create Siksha in his own image, but to develop Siksha who can create their own image. Now, moving forward, I'd like to express our gratitude to Pratishtha Chetri ma'am. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Now, moving forward, I'd like to express our gratitude to our very own mathematics teacher, Basudev Dawadi sir. To the world, you might be just a teacher, but to your students, you are a star. And all our teachers are our stars to us. Now, moving forward, I'd like to express our gratitude to our very own English teacher, Mr. Sridhar Paudel. We will always remember you for the strictness that you have, and we also adore that. Thank you so for everything that you have done for us. Teachers, I believe, are the most responsible and important members of the society because their professional efforts affect the fate of the earth. Now, moving forward, we'd like to express our gratitude to our very own social studies teacher, Ms. Bindu Bhandari. A guru takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Happy Guru Purnima once again, all our teachers. Now, I'd like to request Dev Zangsahi, a student of grade 10A, to be ready for his next upcoming performance. I'd like him to be ready. Now, moving forward, I'd like to express our gratitude to our science teacher and our coordinate, Yogaraj Prasai sir. Now, before I move on, I'd like to call Dev Zangsahi for his short speech to express his words for all our teachers.
यस कार्यक्रमका प्रधानाध्यापकज्यू, शिक्षक शिक्षिकाज्यू, अनलाइन मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एवं विद्यार्थी साथीहरू, आज यस गुरु पूर्णिमाको अवसरमा केही भनाइ राख्ने अवसर पाउँदा हिँड्दैदेखि नै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ गुरु को हुन् भनेर, तर गुरु को हुन् भन्दा पनि सर्वप्रथम हामीलाई गु र रुको अर्थ थाहा पाउन जरुरी छ महोदय। गुको अर्थ अन्धकार हो भने रुको अर्थ अन्धकारलाई चिन्ने उज्यालो हो। त्यसैले जसले हाम्रो जीवनबाट अज्ञानताको अन्धकारलाई नाश गरेर ज्ञानको उज्यालो प्रकाश छर्दछन्, जसले हाम्रो जीवनमा सत्य र ज्ञानको अमूल्य शिक्षा दिन्छन्, ती महान व्यक्ति नै गुरु हुन् महोदय। राम्रो बनाउन गुरु आमाहरूले गरेका प्रयास र कडा परिश्रमलाई साधारण शब्दमा हामीले वर्णन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले भनिन्छ, विद्यार्थीको समस्यालाई पुरा गर्ने गुरु, भविष्यको मूल बाटो देखाइदिने गुरु, आँखा नदेख्नेलाई बाटो देखाइदिने गुरु, बाटो बिराउनलाई ठाउँमा पुर्याइदिने गुरु भन्दै अन्तिममा जीवनका हरेक मोडहरूमा हरेक क्षेत्रमा प्रेरणा लिएर शिक्षक बनेर केही न केही सिकाउनु हुने मेरा सबै आदरणीय गुरुजनहरूमा मेरो तर्फबाट गुरु पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। Thank you, Dev Zamsahi. It indeed was a very beautiful performance. Now, moving onwards, I'd like to express our gratitude to Narayan Prasad Neupani, one of the teachers who has been teaching us science. Teachers are the parents in school, and I have been blessed to have the best of them. Happy Guru Purnima to all the lucky students. Now, moving forward, we have Sabi Koirala ma'am, one of our very own health teachers. There will be no darkness in my life as there is the ray of light of your blessings and teachings. Once again, happy Guru Purnima. Now we have a short performance that is done by the students of our school, and it is going to be presented to our teachers. नमस्ते, म जीवना मगाई। नमस्ते, म रश्मिला घिमिरे। मिति 2078 साल 4 महिना 9 गतेका दिन पढ्न गएको गुरु पूर्णिमाको अवसरमा सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले पनि सहभागी भएर गीत गाउने प्रयास गरेका छौं। कस्तो हुन्छ सुनिदिनु होला। मम्मी ड्याडी भन्नुहुन्छ गुरु भगवान, मम्मी ड्याडी भन्नुहुन्छ गुरु भगवान, अज्ञानीलाई ज्ञान दिने गुरु हुन् महान, अज्ञानीलाई ज्ञान दिने गुरु हुन् महान। शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ देऊ सबलाई सम्मान, शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ देऊ सबलाई सम्मान, सबैलाई माया गर्ने मान्छे हो महान, सबैलाई माया गर्ने मान्छे हो महान। हाम्रो गुरु भन्ने हुन्छ गर राम्रो काम, हाम्रो गुरु भन्नुहुन्छ गर राम्रो काम, राम्रो काम गरेपछि हुन्छ ठुलो नाम, राम्रो काम गरेपछि हुन्छ ठुलो नाम। मम्मी ड्याडी भन्नुहुन्छ झुटो नबोल, मम्मी ड्याडी भन्नुहुन्छ झुटो नबोल, अरूलाई दुःख दिने काम नगर, अरूलाई दुःख दिने काम नगर। शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ सेवा धर्म हो, शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ सेवा धर्म हो, असल कार्य गर्नु नै हाम्रो कर्म हो, असल कार्य गर्नु नै हाम्रो कर्म हो। मम्मी ड्याडी भन्नुहुन्छ सधैँ स्कुल जाऊ, मम्मी ड्याडी भन्नुहुन्छ सधैँ स्कुल जाऊ, राम्रा राम्रा ज्ञानका कुरा सिकिआऊ, राम्रा राम्रा ज्ञानका कुरा सिकिआऊ। धन्यवाद।
It indeed was a very beautiful performance. नमस्ते म जीवना हुमागाई नमस्ते म जीवना हुमागाई नमस्ते म रश्मि लागिमिरे Now moving forward, I'd like to express our gratitude to our very own Nepali teacher, Sakuntala Bandari ma'am. The best guru teach from the heart, not from the books. Once again, happy Guru Purnima. Now moving onwards, we'd like to express our gratitude to Sabitra Marasini ma'am, one of our Nepali teachers. Dear teacher, you are talented, enthusiastic, adaptable, creative, honest, efficient, resourceful. Now moving forward, we'd like to express our gratitude to Kalika Sivakoti ma'am. I thank my teachers on this day for the love, care, and the support they have given me. Now moving forwards, we'd like to express our gratitude to our very own mathematics teacher, Uttam Prasad Panta. The award for the most wonderful teacher has been declared, and it goes to all our teachers of PMSS family. Now moving onwards, I'd like to express our gratitude to our very own teacher, Muna Gautam ma'am. Any amount of thanks wouldn't be enough. Therefore, I'm just passing you my wishes on the behalf of all the students of PMSS. Once again, we are wishing all our teachers a very happy Teachers' Day. Now moving forward, I'd like to request Kritika Bhandari to be in ready position for her poem. Now moving onwards, I'd like to express our gratitude to our very own social and account teacher, Sam Khadka sir. Moving onwards, we'd like to express our gratitude to our very own teacher, Vestras Paudel sir. Now, we are all welcoming Kritika Bhandari from grade 10A. Oh my God, awkward. नमस्कार सबैजनालाई आज चाहिँ म आफ्नो प्रस्तुति देखाउन गइरहेकी छु नमस्कार सबैजनालाई आज चाहिँ म आफ्नो प्रस्तुति देखाउन गइरहेकी छु मैले चाहिँ एउटा छोटो मिठो आफूले छोटो मिठो कविता भन्न गइरहेकी छु आफ्नो चित्र पवित्र बनाई विद्यार्थी बन्दै छु म मनमा ठुला सपना पालेर निरन्तर हिँड्दै छु म
आफ्नो चित्र पवित्र बनाई विद्यार्थी बन्दैछु म मनमा ठुला सपना पालेर निरन्तर हिँड्दैछु म ज्ञानको ज्योति आँखाको परेली फैलाउँदै सिकायो गुरु गुरुआमा हामीलाई नयाँ नयाँ ज्ञान जिउने आधार तिमीले सिकायो जीवनको बाटो तिमीले देखायो जिउने आधार तिमीले सिकायो जीवनको बाटो तिमीले देखायो ज्ञानको आभास तिमी नै त हो माता पिता पछि खास तिमी नै त हो धन्यवाद Thank you, Kritika Bandari. It indeed was a very beautiful poem. Now, moving onwards, we'd like to express our gratitude to our very own health teacher, Gokarna Thapa sir. Thanks for all. Happy Teachers Day. You have guided me when I was lost. You supported me when I was weak. You enlightened me all through. Once again, moving forward, we'd like to express our gratitude to our very own Nepali teacher, Kesavraj Kafle sir. Once again, we'd like to express our gratitude to our very own OBT teacher, Dal Bahadur sir. Moving forward, we'd like to express our gratitude to Nirmala Bardu ma'am. Moving forward, we'd like to express our gratitude to Vikas Bhandari sir. Now, I'd also like to request one of our students of grade 10A, Razan Khatri, to be ready with this poem. You are a wonderful teacher who proved that learning can be joyous and a pleasant experience. Once again, moving onwards, I'd like to express our gratitude to our very own teacher, Arati Acharya ma'am. One book, one pen, one child, and one teacher can change the world. Moving onwards, I'd like to express my gratitude to Pramila Dhungel ma'am. Now, I'd like to request one of our teachers, Mr. Sam Khadka sir, to express some of his words right here today in front of us. धन्यवाद। आज गुरु सम्मान कार्यक्रम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरुहरुमा मेरो श्रद्धादेखि नमन टक्राउँदछु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आदरणीय गुरुवर्गहरु, हाम्रो यस पर्वलाई जब हामीले गुरु सम्मान गर्यौं, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लाने र विभिन्न आफ्ना मार्गदर्शक दिने कार्य नै गुरुबाट हुने भएको हुनाले गुरुको दिनलाई आज पुजिएर गुरुलाई सम्मान गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको अत्यन्त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा गुरु सदा सधैँ गरी सम्मान भइरहने शक्ति भएको हुनाले गुरुको बाटोमा हिँड्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि यही मेरो हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। Thank you, sir. Moving onwards, I'd like to express our gratitude to our very own teacher, Archana Aryal ma'am.
I may not say it always, but I mean it whenever I say it. Thank you, teacher, for all the things that you have done for me. Moving onwards, I'd like to express our gratitude to our very own teacher, A. Kumari Shrestha ma'am. With that being said, I'd like to request one of the students of grade 10B, Aisha Khanal, to be ready for her song. Okay. नमस्कार, म चाहिँ आयुषा खनाल। आज चाहिँ म सानो प्रस्तुति लिएर आइरहेको छु। लौ है माया सुटुकै आउनु है, लौ है माया सुटुकै आउनु है, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो आँखाको बाटो गरेर, मेरो मन मन्दिरमा घर जम बसाउनु है, लौ है माया सुटुकै आउनु है, लौ है माया सुटुकै आउनु है, तारिफ तिम्रो मायाको गरौँ म कसरी, चाँदनीको बयान हुन्छ जसरी, तारिफ तिम्रो मायाको गरौँ म कसरी, चाँदनीको बयान हुन्छ जसरी, हर रातमा हर दिनमा, हर रातमा हर दिनमा तिम्रो याद आउँछ किन होला यसरी, लौ है माया सुटुकै आउनु है। धन्यवाद। Thank you. That was indeed a very beautiful performance. Now moving onwards. The influence of a good teacher can never be raised. We'd also like to express our gratitude to our very own Prathana Khanal ma'am. Now moving onwards, we'd like to express our gratitude to Devendra Prasad Koirala sir. The way you teach, the knowledge you share, the care you take, the love you shower makes you all the world's best teacher. Once again, wishing you all a very happy Teacher's Day. Now moving onwards, we'd like to express our gratitude to Sanukazi Sakya sir. Without all you teachers, we would have been lost. Thank you, teachers, for guiding us, inspiring us, and making us what we all are today. Now, moving onwards, we'd like to express our gratitude to Asika Adhikari ma'am. Now, moving onwards, we'd like to express our gratitude to Pramila Acharya ma'am. Thank you for inspiring the hope in us, in igniting the imagination, and instilling the love of learning inside all the students. Now, moving forward, we'd like to express our gratitude to Manita Karmacharya ma'am.
Now with that, thank you to all the teachers for being present today and for inspiring all our students to move on with the programs like this in ahead. Now we'd like to express our gratitude to Chandra Kala Parajini ma'am. With that being said, I'd like to request one of the students of class 9B, Mandira Subedi, to be ready for her performance. With that being said, moving ahead, we'd like to express our gratitude to Bina Nepali ma'am. God made teachers for us to become our best. Moving onwards, we'd like to express our gratitude to Masanti Nepali ma'am. We came into your class to learn, to grow, but what has touched us the most is the love that you show. Moving onwards, we'd like to express our gratitude to Devanand Maharzan sir. You taught us the true meaning of life and made our future bright and pleasant. Now moving onwards, we'd like to express our gratitude to Punya Kumari Sakya ma'am. Moving onwards, we'd like to express our gratitude to Jyoti Maharzan ma'am. You guys have not just been teachers to us, but also the inspiration. We are lucky to have you as our guide. We'd like to now express our gratitude to our very own teacher, Hema Subedi sir. How are you, ma'am? Once again, moving ahead, we'd like to express our gratitude to His Bahadur Samal sir. We'd also like to express our gratitude to Rajendra Deora sir. With that being said, I'd like to request our very own honorable, respected head teacher, Chandrakanta sir, to come and express some of his feelings right in front of everybody. Is it okay? Is it okay? नमस्कार सम्पूर्ण आजको यस गुरु सम्मान कार्यक्रमका सभापति साथै यस विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू लगायत सम्पूर्ण मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज यस पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आफ्ना गुरुहरूको सम्मानमा सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रममा आफ्ना दुई शब्द बोल्न पाउँदाखेरि म आभारी भइरहेको छु। र आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा हामीले भन्नै पर्छ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो पूर्वीय दर्शनको आधारमा सबभन्दा पहिलो गुरु
महादेव अर्थात् शिव भगवानलाई मान्ने गरिएको छ। त्यसपछि आएर विभिन्न किसिमका ऋषिहरू आउनुभएको छ र मुख्य गरी आजको दिन वेद व्यासको जन्म भएको दिन हो र जसले पूर्वीय दर्शनमा वेदहरूको लेखन र पुराणहरू जस्ता कुराहरू दिएर समाजलाई एउटा मार्गदर्शकको रूपमा दिएर जानुभएको छ। त्यसैले पनि आज वेद व्यासप्रति हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। गुरु भन्ने शब्द गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ हटाउनु हो। गुरु त्यो व्यक्ति हो जसले समाजमा अर्थात् व्यक्तिको मनभित्र रहेको अन्धकार पक्षलाई अर्थात् अज्ञानतालाई हटाई जुन व्यक्तिलाई साक्षात रूपबाट सब सही र सत्मार्गमा हिँड्न सिकाउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरू नै असल गुरु हुनेछन्। र यिनै असल गुरुहरूमध्ये अब हामीले महाभारतमा हेर्छौँ, रामायणमा हेर्छौँ र यी हाम्रा पूर्वीय दर्शनका गुरुहरूका कुरा भयो र पश्चिमा मुलुकहरूमा गयो भने पनि प्लेटो र सोक्रेटस जस्ता व्यक्तिहरू आउँछन्। इसाक न्युटन जस्ता व्यक्तिहरू पनि गुरुकै रूपमा लिन सकिन्छ किनकि उहाँले समाजमा केही न केही रूपको दर्शन दिएर गइरहनु भएको छ। त्यसैले आजको दिनमा मैले समग्र मेरा पूर्वज गुरुहरू जसले अक्षरहरू सिकाइदिनु भयो, हिँड्न सिकाइदिनु भयो, बोल्न सिकाइदिनु भयो र समाजमा सत्मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको भावना दिएर जानुभयो, ती सम्पूर्ण शिक्षकहरूप्रति म पुरा नमन गर्दछु। र फेरि मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू जो आज यस धरतीमा शिक्षाको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ, ती भाइ बहिनीहरूमा भएको अज्ञानता आजको दिनबाट हटोस्। यदि गलत मार्गमा लागेको भए पनि सत्मार्गमा आउने दिन आजैबाट सुरु होस्। र समाजमा मैले भन्ने गरेको छु, मानिस जन्मेको दिन नै मृत्यु बोकेर आएको हुन्छ र जिएको हुन्छ कर्मको लागि। सत्कर्ममा लाग्नुपर्छ र सही र सत्य मार्गमा लगाई र गलत बाटोमा हिँडेका साथी सङ्गतिहरूलाई र आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई सत्मार्गमा डोर्याउन सक्ने किसिमको सामर्थ्य मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरूमा पनि रहिरहोस् भनी मेरो शुभकामना यही व्यक्त गर्छु। यति भन्दै अन्धकारमा प्रत्येक मानिसमा रहेको अन्धकारलाई हटाई सत्मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिलिराखोस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दै मेरा दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। Thank you, sir. Now, all our students who are present here today have managed to take one of the token of love for our students, which one of the students of grade 10, Devzong Sahi, is going to hand over to our very own principal, sir. Arranging the background on this blurred education, I have to change the setting, sir. Move this. Blurred education, sir.
उतै गएर ह्यान्डओभर गर्दा ठिक होला उता लगेर ह्यान्डओभर गर्दा One of the students of our school, Mandira Subedi, if you are present, please let me know and raise your hand. Now, as we are almost at the end of the program, I'd like to request Mr. Devzang Sahi to speak something and end this program formally. Mandira, timi unmute gara ta. Mandira Subedi, I'd like you to unmute. So before that, I'd like to request everyone to go once again have patience for Mandira Subedi's performance. Let's welcome Mandira. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurubhyo Namah. Happy Teachers' Day. A very warm good morning to our respected principal sir, honorable teachers, my dear friends, and everyone present in school and online session. I'm Mandira Subedi from class 9B. I'm here in front of all of you to recite a poem. Before reciting my poem, I would like to thank the organizing team who gave me this wonderful opportunity to express my talent. The topic of my poem is Nai ma chhori paudina. Meri sangini bhanshin nai ma chhori paudina. Meri sangini bhanshin nai ma chhori paudina. Kinaki yo samajlai choriko सम्मान गर्न आउँदैन. नाइ म छोरी पाउँदिन किनकि यो सरकारलाई निर्मलालाई जस्तै न्याय दिन आउँदैन. नाइ म छोरी पाउँदिन किनकि यो सरकारलाई निर्मलालाई जस्तै न्याय दिन आउँदैन. मेरी आमा भन्नुहुन्छ नाइ मलाई नातिनी चाहिँदैन किनकि बलात्कृत भएको चेलीको फेरि समाजमा इज्जत आउँदैन. फेरि बलात्कृत भएको चेलीको समाजमा इज्जत आउँदैन. नाइ मलाई नातिनी चाहिँदैन किनकि यो देशमा नारीको सुरक्षा नै पाइदैन. किनकि यो देशमा नारीको सुरक्षा नै पाइदैन. मेरो बुवा भन्नुहुन्छ नाइ बाबु छोरी नपाउनु. मेरो बुवा भन्नुहुन्छ नाइ बाबु छोरी नपाउनु किनकि यो देशमा छोरी बेचिन्छन् र सबुत मेटिन्छन्. मेरो बुवा भन्नुहुन्छ नाइ बाबु छोरी नपाउनु किनकि यो देशमा छोरी बेचिन्छन् र छोरी मेटिन्छन्. नाइ बाबु छोरी नपाउनु. यो देशमा बलात्कारपछि हत्या हुन्छन् र दोषीको संरक्षणका लागि सत्तामा लड्नेछन्. मेरो सानो छोरा तोते बोलीमा भन्छ. मेरो सानो छोरा तोते बोलीमा भन्छ नाइ बाबा बहिनी चाहिँदैन किनकि यो देशमा म मेरी बहिनीको रक्षा नै गर्न पाउँदिन. किनकि यो देशमा म मेरी बहिनीको रक्षा नै गर्न पाउँदिन. कलिले त्यो उमेरमा पनि बलात्कृत हुनु पर्नेछ र हत्यापछि हामी सबै पागल भइरहनु पर्नेछ. किनकि त्यो देशमा म मेरी बहिनीको रक्षा गर्न पाउँदिन. कलिले त्यो उमेरमा पनि बलात्कृत हुनु पर्नेछ र हत्यापछि हामी सबै पागल भइरहनु पर्नेछ. मलाई पनि सोच्न बाध्य बनायो. नाइ म छोरी पाउँदिन. नाइ म छोरी पाउँदिन. चरित्रहीनको दाग लाग्छ कि भनी मेरी छोरी छोटा कपडा लाउँदिन. चरित्रहीनको दाग लाग्छ कि भनी मेरी छोरी छोटा कपडा लाउँदिन. साथीहरुसँग घुम्न गएकी छोरी के थाहा घर साँझ सलामत फर्किन्छ कि फर्किन्न. साथीहरुसँग घुम्न गएकी छोरी के थाहा साँझ सलामत घर आउँछ कि आउँदिन. साथीसँग गएकी छोरी के थाहा घर साँझ
सलामत आउँछ कि आउँदैन। ह्याप्पी टिचर्स डे। थ्याङ्क यू। Thank you so much for the beautiful speech. Now we've come to the end of the program. I would like to welcome Mr. Devjan Sai to formally end this program for today. आजको यस कार्यक्रममा विद्यालयमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण गुरु आमाहरू लगायत अनलाइन मार्फत जोडिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण गुरु आमाहरू र मेरा प्यारा साथीभाइहरू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यस प्रोग्रामलाई साथ दिएर राम्रो सही तरिकाले सही ढङ्गले अगाडि बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम यही अन्त्य हुन्छ। हस्त धन्यवाद। यस कार्यक्रममा